ताहले कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम ऑन अ सिंगल कमोडिटी। तो बोला कंज्यूमर परचेसिंग अ सिंगल कमोडिटी विल एट इक्विलिब्रियम when he is buying such a quantity of that commodity which gives him maximum satisfaction। जब उसको इक्विलिब्रियम मींस मैक्सिमाम सैटिस्फैक्शन, स्टेट ऑफ नो चेंज, যেখানটা আর তুমি কোনো চেঞ্জ করবে না, ठीक है। तो बट वो जो मैक्सिमम सैटिस्फैक्शन होता है वो होता क्या है, किसको बोलेंगे, कब कौन सा पोजीशन कौन सा सिचुएशन को हम मैक्सिमम सैटिस्फैक्शन पॉइंट बोलेंगे। तो बोला बीइंग अ रैशनल कंज्यूमर मैक्सिमम सैटिस्फैक्शन और कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम on a single commodity when marginal utility is equals to the price of paid for the commodity। ওই commodity price এর সাথে marginal utility যদি ইকুয়াল থাকে, when price of a commodity and marginal utility of that commodity is in equal position, that point is called consumers equilibrium। consumers equilibrium कौन सा पॉइंट को बोलेंगे, जब marginal utility of the commodity and price paid for that commodity is equal। ঠিক আছে। এবার তার মানে বলতে কি চাইছি আমি, ইউটিলিটি মিন্স হচ্ছে কি আমি বেনিফিট যেটা পাচ্ছি তাকে একটা এক্সট্রা ইউনিট কনজিউম করলে যেটা বেনিফিট। আচ্ছা আমি যদি বেনিফিট পাচ্ছি, ভাবো কোনো জিনিসকে নিয়ে আমার বেনিফিট হচ্ছে 10 আর প্রাইস দিতে হচ্ছে 5 টাকা, বেনিফিট পাচ্ছি 10 আর প্রাইস কত পেমেন্ট করতে হচ্ছে 5 টাকা, তাহলে কি আমি আর পারচেজ করব? 5 টাকা দিয়ে 10 টাকা বেনিফিট পাচ্ছি, করব। তো যখন আমার প্রাইস কম আছে আর ইউটিলিটি বেশি আছে, সেটার সময় সেই সিচুয়েশন আমি স্টপ করব না, আমি আরো পারচেজ করতে থাকবো। বুঝতে পারলে তো, কেন আমি বেশি বেনিফিট পাচ্ছি কম পে করে। তাহলে আমি তোমাকে একটা চার্ট দিয়েছি মার্জিনাল ইউটিলিটির জন্য, ইউনিট 1 পারচেজ করলাম, প্রাইস 10 রুপিস দিলাম, আমার 20 কনজাম্পশন হচ্ছে, ঠিক আছে। তাহলে এদিকে ইউটিলিটি বেশি আর প্রাইস কম পে করতে হচ্ছে। ইউটিলিটি বেশি তো 10 টাকা দিয়ে কত আমি বেনিফিট পেলাম, 20 টাকা বেনিফিট পেলাম, তাহলে আমি নেক্সট পারচেজ করছি, ঠিক আছে। আর একটা নিয়ম আছে মার্জিনাল ইউটিলিটি ডিক্রিজ করতে থাকবে। সেকেন্ড ইউনিট কিনলাম 10 টাকা আবার পেমেন্ট করতে হলো, ওটার জন্য আমি মার্জিনাল ইউটিলিটি পেলাম কত, একটা 10 টাকা এক্সট্রা দিয়ে আমি কত পেলাম বেনিফিট 16 টাকা। এখনো আমি 10 টাকা দিয়ে 16 টাকা বেনিফিট পাচ্ছি, তার মানে এখনো कंज्यूम करते থাকবো। नेक्स्ट यूनिट में 10 रुपया देकर 10 रुपया ही कंज्यूम किए, ये तो मेरा इक्विलिब्रियम पोजीशन है। एंड म्यू इज इक्वल्स टू पीएस, मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल्स टू प्राइस फॉर द कमोडिटी, यानी आप बेनिफिट ज्यादा नहीं पा रहे, इक्वल हो गया। मार्जिनल यूटिलिटी का टेंड क्या होता है, मार्जिनल यूटिलिटी टेंड्स की है इट ऑलवेज डिक्रीज विद द इंक्रीज इन सक्सेशन यूनिट, ঠিক আছে। তো যত সাকসেসিভ ইউনিট কনজিউম করবে তোমার মার্জিনাল ইউটিলিটি ডিক্রিজ করতে থাকবে, ঠিক আছে। তো এরপরে কি হলো, ফোর্থ ইউনিটে টাকা আবার 10 টাকা পেমেন্ট করলে তোমার বেনিফিট কত পেলে 4 টাকা। 10 টাকা পে করছি আর 4 টাকার আমি বেনিফিট পাচ্ছি, তাহলে তো नेगेटिव बेनिफिट हो गया। ज्यादा पैसा दिया और कम बेनिफिट, तो नेगेटिव बेनिफिट हो गया। डिजायरेबल है क्या, स्टॉप करो, अब नहीं खरीदना है, ठीक है। क्योंकि यदि अगर तुम खरीदते जाओगे तो तुम्हारा लॉस होना और बना, ये तुम पे कर रही हो, इवन यहाँ पर तो सेटिस्फैक्शन ही नहीं मिला, उल्टा पे कर रही हो और नेगेटिव हो गया इंपैक्ट। तो यहाँ पर कंज्यूमर क्या करेगा, इसके ऊपर जब तक ज्यादा हो रहा था उस समय खरीदते रहेगा, और जब नेगेटिव होगा उस समय स्टॉप कर देगा खरीदना। तो किस पोजीशन में जाके वो स्टॉप होगा, वो पॉइंट क्या होगा, जब मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल्स टू प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, वो सिचुएशन है जब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पोजीशन रहेगा। ওই পজিশন যেখানটা কনজিউমার ইকুইলিব্রিয়াম কবে, কন্টিনিউ মার্জিনাল ইউটিলিটি বেশি থাকলে কি কম থাকলে, ইকুয়াল থাকলে। ইকুইলিব্রিয়াম মানে হচ্ছে যখন মার্জিনাল ইউটিলিটি ইজ ইকুয়ালস টু, কেন বেশি থাকলে মার্জিনাল ইউটিলিটি বেশি থাকলে তো আরো কিনবে, কারণ ওই সিচুয়েশন বুঝতে পারছে না কখন আমরা বেনিফিট বেশি পাচ্ছি, আমি কেন খরচা করব না, ঠিক আছে। তো কিন্তু যখন যত খরচা করছি, যে কস্টটা বিয়ার করলাম তার থেকে কম বেনিফিট হচ্ছে, তখন সেখানটা স্টপ করে দিব, তো সেটা কত অবধি আমি চালাতে থাকবো, इक्वल्स टू, ठीक है, समझ में आया। तो ये पॉइंट बोले हम लोग इधर से जब तक ग्रेटर देन था, मार्जिनल यूटिलिटी इज ग्रेटर देन पीएक्स जब था, तो उसको क्या कंज्यूमर विल इंक्रीज द कंजम्पशन, मार्जिनल यूटिलिटी लेस देन प्राइस था तो कंज्यूमर्स विल डिक्रीज द कंजम्पशन कम करते रहेगा, वहां पर बढ़ाते रहेगा, यहाँ कमाते रहेगा। किस पॉइंट पे जाके इक्वल्स हो जाएगा, ये जब प्राइस इक्वल्स टू मार्जिनल यूटिलिटी होगा, वो वहां पर एमडीएक्स ये पॉइंट चार्ट में ये प्राइस है, एक्स कमोडिटी एक्स এর প্রাইস আছে,
এটা মার্জিনাল ইউটিলিটি আছে, মানে এক্সট্রা ইউনিট কনজিউম করলে কত এক্সট্রা বেনিফিট পাচ্ছে সেটাকে, এটা পার ইউনিট করলে প্রত্যেক টোটাল বেনিফিট ডিভাইড বাই পার, একটা এক্সট্রা ইউনিট আছে তো প্রত্যেকবারই একটা এক্সট্রা ইউনিট কনজিউম করতে পার ইউনিট করে সেম, ঠিক আছে তো। এবার ডিফারেন্স বিটুইন এমডিএস এন্ড পিএক্স, এই ডিফারেন্সটা বের করলাম, নেগেটিভটা আসতে দেখো ডিফারেন্সটা, ঠিক আছে তো। বেনিফিট জিরো হচ্ছে, জিরো বেনিফিট মানে স্টপ করে দেওয়া, ওইদিকে ওইটাই আমার ইকুইলিব্রিয়াম হয়ে গেলাম। প্রাইস ইকুয়ালস টু एमयू, আমি বলছি ইকুইলিব্রিয়াম মানে ওইদিকে কি হচ্ছে, ডিফারেন্স কি হয়ে যাবে, জিরো হয়ে যাবে, কারণ दो इक्वल चीज को अगर डिफरेंस निकालो तो क्या होगा आंसर जीरो। तो जहां पर ये याद है उसका क्वेश्चन होता है उस समय तुम्हारा डिफरेंस क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है तो। फिर नेगेटिव হয়ে গেল। এবার দেখো চার্টের হিসাবে হয়ে গেল, চার্টকে যখন কোড করবে কোন গ্রাফে তাহলে তুমি কি করবে, মার্জিনালিটিতে তুমি কার্ভটা পেয়ে যাবে। কি করে দেখবে, এইদিকে দুটো জিনিস আছে, এটা হচ্ছে প্রাইসের, ঠিক আছে তো, আর এটা হচ্ছে মার্জিনাল ইউটিলিটি, ঠিক আছে। আমার ইকুয়েশন দেখছি আমি, এই পজিশনটা ইকুইলিব্রিয়াম বললাম, কেন ইকুইলিব্রিয়াম বললাম, এই দিকে এটা আমার মার্জিনাল ইউটিলিটি যে কার্ভ আছে আর এই যে প্রাইস যে যাচ্ছে দুটো একসাথে ইন্টারসেক্ট করবে। ইন্টারসেক্ট পজিশন মানে কি হচ্ছে, যেখানটা দুটো ইকুয়াল হবে তবে গিয়ে इंटरसेक्ट করবে। इंटरसेक्ट पोजीशन क्या हो रहा है, दोनों जाके ये प्राइस यहां से ऐसे जा रहा है और ये मार्जिनल यूटिलिटी जिस पॉइंट पे जाके इस पॉइंट पे मिला, मतलब क्या इसके पहले तक भी क्या हो रहा है कि नहीं मिला था, ये प्राइस से ज्यादा था यूटिलिटी, यहां प्राइस से कम है, इस पॉइंट में दोनों इक्वल हो गया, तो इसीलिए इस तरह। और मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो जाता है, इसलिए नीचे की तरफ किया मार्जिनल यूटिलिटी इट मे बी नेगेटिव, वो हम लोग इसमें देखा मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव भी हो सकता है ना, ठीक है तो होगा पर यूनिट मार्जिनल यूटिलिटी मे बी नेगेटिव, ঠিক আছে। বলো বুঝতে পারলে মার্জিন কনজিউমার সিঙ্গেল ইউনিট का